maremo assalamu alaikum soni ko soni kan kam mukano kakumbeni ga Mauritanie telen campagne al Mauritania wada khakuni ke hakati khakatnya noksu dana noko ke kunga waitin khadangani fainde ado khairi gel Mauritanie telen kanga yo ke hakati ko khagatu mo khombe kunga kafon haju gel haju no beni ga kunga kebe ga tangan gilli nawt gilli o ngarani ado soro beni o gatu nanti law sikke soni karadangin kunga hakaddi sume ogi bismillah khadangen gel Mauritanie telenka kudo kunga oga hakil farahin gil kebe gatangan kofo ki gatel kane ado sikebe iga deberne kenno ko yani lenki kota soye kam manyan ko nga wodo serebe gen Muhammadu Wali Tanguja o dagiri ta khadanger lenki e kudo oga maslan fi dantanto kama khakumbe ni ga Mauritanie telenka ke fayid ma khagel famu yegebe kite ko nga e ko kan ke Muhammadu Wali Tanguja yo saro garon kencu ona diga min kini Tanguja ando mare munna me ko ni gil Mauritanie telenka nawr gil jamani ken ko ma jaman palle aswam fayid o tinando mare munna me ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adam asmare ndang kunyi. Ankunyi ndangi fali nda Allah subhanahu wa ta'ala ndetiga ndumama. Ke hakati kundu hagar wuti ndanga ngeri tahu yare so din kalle munga ndiga masalan domin. Allah subhanahu wa ta'ala tiga ndangi fali nakanan tiga Muhammadu. Muhammad tiga ndangi fali nasara no kufili tiga sara ya khari no sara yugo. Ewa kengena dangi so ni kallumu bega kimba kanya makin kenna nya masaheli nya mabamba kunya nkunye ndengi tengena susu kof mantenga sere bega so ni kan kanne muku manga so ni kan kanne ke serna nkunye ndengi tengena susu kof mantenda ewa kian yo Muhammad Wali Tanguja mare munga ida mugo gil kunyi di dronto beni angedi kini kunga kenno ko lenki mare mu so ni ko khakumbeni gal Mauritania fain wana khasiman kunga nanti yake Muhammad Wali Tanguja kunga ngara nyani gil kebe gen jare nyani sonin ka hudangen ogarat jare aw wuren figibe kunga figibe gado jara kumbate makendi imetanso yo kenno ko lenki Tanguja ngamul trindi fana be nan trindi kenya mare mu be ni ga Mauritanie telen campagne lenki gil jamani kino ko ma jaman palle e mul inatu ko khan Muhammad Wali Tanguja Allah ko wada sere be gen Muhammad Wali Tanguja asare minna abogu minna akilum bogut nokli beni ko khan Muhammad Wali Tanguja sumare kundu nyani nke to ni Muhammad Wali Tanguja ngambaka gidima kha debebe geni artumo sorongin tu inati Muhammad Wali Tanguja yoga duna ke belen ko ga whatsapp ni ko kama serge belen ki kentini ndanga confiance grionya serge betini nda confiance grionya yogo nin tu Kenya yogo khanin tu Muhammad Wali Tanguja yo yimasi to ke kenni Muhammad Wali Tanguja confiance griyo ko ken segete ya soronya anta igeren khenu na lingi danga irke to ko tu irto ko ke taxinga ke yan sumare yo Tanguja kharanan ke linki wadama fete bakme bawoni anduko anga bak nokumbe kunga adu gil togobe soro ko ger sekhe ankama Allah fon ko no dangani gil bireke Muhammad Wali Tanguja ak bugut killu beni gil kebe gatangan jaraw ke maliki kota aga ta khonyer gilal Mauritania Allah fon ko no gil dingro beni ang bogtey nawt gil angro jaraw ken ko angre khoto yu beni wore ma ken ni meta Allah fon ko no dangani igatn kebe dang am parcours ang bogot killu beni ewa kiyani sumare nantiga ke diga me alinginda nga geminda nga derinda nga jarahu huani angna to ke mu to koreyan geli duna daru anger mun anti jama sur meñi jare gantono ken jama aw nakasin honne angana mun nanti fi suronde sunya jaru lakke gante kinga aw nakasin honne an fam jara hun ko fo gore yani jara hun mure gen kebe jara hun nya jarandana nya jarandana nyandi ken kon so honno ko nga nti hadum re mengu do angana woti lenki angana jaranda na mungu duna dono igana ti kiyankati jarandi wala angati ki watte jarna angurun katiya an fam ala nyani ilawa yitungu tina yitun kinanga ina treatment kinanga an fam ka ilan tan fatan kala yo jara ku ke xamana ngeen kebe ken jarandi ya jaruku iganda fo brebe wori kebe ganta xawa ina girda batte gelu afo mu gonte ma fo bangante igla fi ke sorondi mo ko mina sorondi kunto
yo Mohamed Wal Tangudia ngisimana serebeni ga al Mauritania fayin lenki ida fam yekite serebega Mohamed Wal Tangudia ado gil gibagut kilubeni e kenno ko angatu mo xombe duna sugo al hala belenki iga wate kebe xil coronavirus minati covid tamudo kobu kenno ko ada figebe folla kunter gil dagana liw aro bire ke mo yo xakun ka jaru an cigire xenne manaka yalla man xade gil ke wate gel finko ngo kudo soro ko gay haqqilun tokudo ba ken ni meta allah fon kona bawni e jare an cef xannuko i wutal no late sergebe i terinkan yi fawmi kete e ngamul na kebe laba ado mare mu beni gal Mauritania fay lenki kenya gel kebe gatangan watte kebe gen covid tam do ko an ka sigire xen mané no ngel kudo soro ko famule e sumare nga kebe ko na hadma unda yo ke watte bege sanki lenki duna tatu kuna khati amutro fut fofo gadu lenki on titina sankunte woy lenki ke watte gel watte ki nam bangi sikano sigi duru ko tonton sigi docteur goron sigi pour na watte ke gaja yo khawate ko gano ko be sasa ya khemi kite watte ke gelaw ke be ko no maru munda wuro tuano kube go kani iga sofo kube ni ko watte ke kengeno ko an famu on a distance ngar menaka ado sone an famu on a kende beri wala ona wase soro ko diga mo ngirndin ado gadi kebe ga ta ko kundu wacce o fagta ko telenkanya duna su ko fay be su ya ngoy wacce maskinya fay kedan kensu ka esko rate farwa o mari na to faro o gerrete kebe o re ko na watte ke respect o ganka wa du tangane mo kombi wala kiyan yo Tangudia ngisimana fam yekite gil ke jabukunga e foyani munafa fo xore gay e kendo ko Mohamed Wal Tangudia wonaro gil masal ngay kitti pour ñum xogir ko digam ko jopadi nanti serebe ga nang jaare ñanang an ci xanunga yu terinken gil noko tintema noko late e kenno xogir kebe takasi kenya nawt gil kebe ga tangana sugo kube ne angadi deber ma finko ngube angadi deber andu morso go ta ko serebe ga tan jaaji camara kenno ko nga morso kenno ko kebe gadi pag kenya an ci sir tunga andu tunga ko siri yo ngimula na nyille no anna fon ko ngodangen angari morso ke so jad camera kam ngati kebe ado ang safti tunga kebe kudo mara mo kubeni ga teleke fayin ina kat fam yekite diga sugo ke marangen kebe sumare ke trindinde alinginda buru ke jaji kagoro no morso ngotu ndota ka kam jaji kagoro angana mu wulum bonnin ke nyani abakki gidimak yo khalen ko ta ke ta ko ken paria no morso ta ko jaji kagoro kamma ewa nda morso ke titre ngen kebe ko titre ke ni tunganya kam kudota nyimban kin sofo noko ewa ntinke ga sik gunjura noko nga tungam bore li asaga khasinga atindanga jare ile kat fa bankanga ngoto ke digame hure yani on fam wala kenya haɗo mo gana giro gana de saferi wona wasi mungu ndo falli wona simmedo nanto gir jonga kaso ko wona simmedo sara kaso ko batte wala afalle nti serengina ri khade angana lesmi angoti lenki allah nyana gunne ke nako khane ni ngamma sumpu ngamma ka digame yegudu anda kat tel katan khana nya fina nati kat ki digame bu ci goro du na ko yin khana ki yelli khana ki malla sala mbaki jarbe ke nako an fam wala ha lenku kota ka ngatelle katan kananga ndike ya gonti ndaga sigi tingengure yitike sro onto man sigi ten sro ngoto parce que ngana kiyani ndakata purani mbag jarbe noko aywa aka ilita la fu akapa pour do muke ami mbag jarbe ka asaga kada ili hayban afalle ngi girno ndangi kelle seme yankam ndangi ndagu gore fangore ka ngore fangore nga nekene nammin fangeki ka fangeki ka jinto gori fangeki jingo fangeki jungori fangeki jinto gori nata ngor min fangeki ana fam kim mana ngene kebi kinni akita ana fam yogu da ang sumpu nako ka harsa sumpu hami mbakan ang kabila kinako ka harsa kabila hami mbakan afa lingirno nyambani ndege yanka misidin koraj ngide yanka misidin kora ngateli ni nani nyaga jirinton katan nani nga jirinton katan ken ka gure man wala nani nga jirinton katan angot gel duna dar or mu kenanti jirinto yan nani katana ton
kanani nyaag sagi ku ngir jerin ton kat angot fuanno fo no kenya an fam gacca tuwam gol ni nya sagi tini i tuwano ngirindi an fam tuwam gol ni nyanti mi gan tuwano place ni lagi an fam wala aka ke tanganati anke tuwam gol antu mangan tuwano place mbaga maka har sa sanko ki ngetum fu mbaga no ko ako ke tigeti sanko te fo ko fa sanko wala nsagi ngirno ndege sigin kay mo faban kan no ko in khakir tunganga sigin faban kan no ngi sigin faban kan no nyagali durowan so way durowan an fa kini sigin faban ka kinoko nyaaxan ji nya sagi bu an fa ken qadi wure wala ki ngeni kebi ganno suga kani kutu mo kombi kani nyaaga man ko lubani yarxatan ko lubani ba yang ko lubani khali ki kani kun kam ko angana ru kan no len kan tillo saranya sere sugadu adi khalli mo gent fon kara adi barma mo gent fon kara aka len ko o kapoki an fam nke yeli nke gana nyati nke di nyakenya an fam nke di nyakke ngi gen fon kara an nga anke nyakke akifi nanke nyum fon tanke ma an fam yeli harin ke mo gana anke nyum gana ketan duda allo mo ko gulati duda an fam kallo mo ko nisim waxti sigana yitengenia manga to khiraga tikitu ha sadu ke su yago mbuchankiya andu seringa nyaki ke bahasu suna de verdo wala kani ku ona fa ke fimisi malla sona ke baka kani ku no wala ona nyille ganni ngani mo gombe ganni sombi gana sorika ka ke suwa fo ton gana sorika ke suwa fo suwan ke fini wala digame ken ki Allah subhanahu tanguja kharanan kelenki oma dang kerexe bawon mu nafa fo khorian digam ku be lenki angiri ko ant wasen lenki sarere muku fogobo mi gadi fami kita ku digam be ni angadi fatam panti wallahi yo khatirinde ngano ko mbelenki kenya angadi kebe su ko lenki awurina o sankudo gil o gani bire mo hobe ganni gil ko fo ke kani kuno ko yalla humma ken daga do gil soro ku be ni nato nanti angani kara kara kam khasoku bire mo ko ke gani mo ko kebe angir andak tunga ko andak faranch mandak noktan angir bire mo ko kebe worno ngel andu kempete bire mo ko i khallike o khallike fe bire mo ko i khallike an bire mo ko yalla humma est ce que kelle ha fe fara ko gebe gnya soni kara anken wor mendu yalla humma soro ku daga ni gedi ku be ni bire dono idi khallike an bire o khallike fe bire ma kha dunaki igatn dunaki nya dalitan and man kha fatam banti du kono bawon tunga an kibare fo yar munna fa fo khore gay ren ñugo su gamul dina nya fo aga tono kite alhamdulillah sumari ke solinginda angani ke mbantrindi lenki wayr keta tunga nyagen ko to sur ko falli o tunga tunga mana no manni ngiri ni jamani ndag wandi jamani wali ngiri ndebe ngete ndag wandi debe angi trend fo man sa nyanga ndang tunga khayela anki daga anki nga gilla andebe ki ando dina be girno ando nami be girno ando khille be girno angana daga ngana ku weni nyino magati manka ga nyaake ke moko angana tang yaake ke moko kesu fo ke bian ke ngam firri ke nyaal so ni ko ngoti anyal san samna kan dambere nya degno kuntanga rino kuntang an fam ina fay khoro nyina nyille gelli kisimo kaso ku tabatu adu mam kaso ku tabatu an fam kian yo jaaje camara kharana kelenki o ma fete bakme bawni su gebe ana anged debel te aussi suge so anged debel ko anged ko mo kombe adu wure yan ken noko aw ke finan cugun kadi sere be gen khadir bobu anga safen ken siri yo ken noko an chef gel kebe gani kiso ma kisiye yo wala ken noko anda fi gebe ko khadir bobu kamma allah yilen do ken anno simman nanged fi be ni ko ken noko anyi man katila bande la ewa kian qadru bu morso alhamdulillah ketrindi ne linginda qadru bu so man ki din kenya ni modi le menyan an fam Allah subhanahu wa ta'ala agira tagando ke deferi na tuano ko riti ni bangandi tuano ko im bangi kundungo Allah tuano ko bangandi kom soro ko beni keta o sankunto ngaduna kunari inoro kille an fam strebe gana mun ngana ta ko khadir bubuda an fam akaman kinga ase gantu maga aga jari ta hundini akama lawtin khadir bubu ani na buri nya bonondini jaru wal khadir bubu an to ko nyamul to ko c'est vrai c'est nan ka to ko murniki har re mengana sari o tel re meke yimansi yogu da seyinga anna botu ndoni filikeri wala na bane keri ndan re pour to ko ke
o ko ga to ko ke be to ga ta ko ni kam to ko ke ti bak silama ko an fam to ko ke ta la uta ga aga kuras tan ka uta ga kinni an fam minga sage di nga ko no ngeti sere gana giri agana ta katu fulani nke li khalifa ngadi anya limine anya khirsiw ma xnexi an gana saga nati katu fulani nga khalifena fini ku da ke teddo kengen kebe ken yellin fo soke bigatin bogonani angir kota yugo ada gunne ada gunne agre gunne ar toure yino agar toure nyuna to toura ti khalifena kha toure bogonani fay ar fay bogonani roxe ñan ake mo dunga ko nanti khalifena bogonani ke ngiri ada kani ag jofe kadi nga aga telar ni deb dun ko ngarme ko ew itu toure ke be ga gunne ki korona fay debe name ko honde gona toure ke gona ro kaccu alfa yilengi keri deb dun ko ngiri da gunne ir toure wutu ir toure ro kaccu kiani ngeti ang neex jambe e sitan joni afale bogonani khasagi agiri ada gunne agde gunne ar toure ni kaccu ati toure man nangar ko kaccu ati deb dun ko jambe xi at ay at toure ata nyima vorendu kam at managa kinkon at kota kebe giri geti toure e khalife nan at khankim ma ko natan khalife ni angan ko natan khalife ni iken kani ndo gunne na khanya gam sigma te def dun ko ngake fe site nanti warna site inari khadi ina mun ko nanda kat kan khadam mo sron an fa khankim ma ko natan khalife kiana harim remme anti leminante khirse seregeti khalife nan an khanati khalife nan alfa ban kota na agari ni anki mu ganti bureau ken kota ta ko wala kiani qadru bu morso ken ko ni ke titre sagano ko na hadma ke haklunga na haklu ko fendi nanto ma nekh me ko o ma nekh me angana sere sori arga ta sere ko re nyana arga nyim mako ma ka nyete ma fota tanguja angat ke khisabe ko wacha gel ke be gatanga bokhnani ado touré yo ko angana ko sere bi agama digam ku takal siri get fami kiti siri effectivement ko andigam ko noko ensuite nanti bokhnane do touré bokhnane ro ngel moko be ado touré yo kha gati khalifa ni touré kemeti khalifa ni touré legri katcho ken no est ce que aleftina linki ko kofo keno ko bone beug nyama kendi metan suru kunan kaw melme ona wasi nekme nanti keni kero khenyan ma ken kunda yani walla exactement ngimu la fontalan ko ngodangin jil kebe gatan suru kugan kaw mera gan mo xombe yo kingen ko kebe hari arag wacha kapo ke kani kuno ko ngach an fam angotu ganni ngach ka kino ko nganaro ka kino ko kagumbane yani ken kagumbane ga ka kino ko an fam ana nya kime yugo ka ki adi yakyan kha bani suga di lante dangin kagume ke digamu kagume ke agama kille be kiniya idi yakukus khalenki anyi munafay fini ku gamu ko belenki lenki sere sugadu anta nyaki anta allemi nyaki lemi nyaki lemi ngersi ma kanke ngeri keta kagum ngun gobo keta kanke legar no man alegar no kreenya ata handi ma ken fi wala wacc ken keto takando sonum ko khadi ilan taka qur'an katimi corona fay ona nyile kata ganninga o ganyi mo kombe ona dur ko to ona miraga kundu o gona miraga kundu kenya no biro ko ga no jare tanguja kharana kelenki o finna dome bawoni anga digamu kubenu sukon gilona job kunga digamu ndi wure nyan gil khisan yani e sere begni trenka aga fi gebe kharamu dinam kudo bire mo ko ke fosere kempalle o fin do kharana kelenku sugu beni anga di debel jare andu ko ngan cugun noko Suleiman Soumaré ang ki kha sugun siri to ko ke ang kon siri gille an cugun noko yo kenne ga man khandam paga man khandam pog poussé katay hakat su anga to ko ke kon anga sugun Soumaré no wari ke tridinde alingi nda buru angana Suleiman Soumaré mugu artumon kenya an fam Suleiman Soumaré njota feti xam menjange nyani ari laga arin tuk an fam alaw nyana lawtini jammu kiyando o bug mewuri hakem fo sunu bania bawna ken Suleiman Soumaré akem bogu bahde dul sel kingia kem bahde dul sel kingi an fam ag sare ko tambi an fam sare ngira no ko ngutu fa ben ken kar
agirage sare hakkati be saren hakar aken goro bayini ndo kawini nyamaka ado saktu gun afale sille me kaki ken sille me ga kaka do sille me ke encore do ewa sille me ke magar naga sette bak agirage sette baga asage sille me ke ragana debe do debe na kana urundi sille me ke na irana tampi andara ana sok sakin fa lana saga na futo mafu ana katile ana kin sille me ke na yi foto ndo khatera kin sille me ana kin sille me ke sike na yi magari no kundu nyani ma sike ga de sike ga koto ken no nyani arbille nya kan ne ko bangi ato ko nyani almiya aishata kingal miya aishata ati khanti yakhini mi gandi arbille me ke ti go geni ak mangila yi fankana geni fankina ya kama sara no ni haqqatu ke haqqati sagal intergeni ya gare ka kingar bille mi afagir sig sagal lengi saga ya karun kam al mahdad ul sori kingi allah nyi da do yugo sunda ketimi an katanda alfam ko taygo al mahdad ado al miyashat ya gare ke debe sine trendia ko taygo ari simmo ko sorondi ati lenki ati teddo arbille nya kanne ki fatti agi jamba ndag daga aga kille ngutu aga bogo debe noko ado yugo kase gom irme kuñi irme no wari afale yugo kase kitara at ba atan kentelmi atira arbille me akhbari mugu yagari nyane ati kenti yakhini mi gan sere kitak la fankan ata geni fanka and fam ina yakha kama e itel do kenya bat afale yugo kase kirtu to at ba yille ata awur man sintur ngana funti ma a sintur ngana funti yo sintur ngana funti wala atana war ma sintur ngana funti afala da dangimi higi dangimi al mahdar sagi at ki ko kase wata tarika at bedege nyam funti at ka sintur ntu funti sintur ntu funti alha ayille agi le soronda ga me kat fulad makanya ke wara lenyu go tamudo filwan ke maka lengu mani ari go ke kase kar ke lenyu ko ka bege bogu tuwanon ko nge maka lenyu ko ka bege ari sukari afali adangi agi dangi adaga ajofi ma almiya shat de benga agi jofi no nga irme no wari afali at ko nanke ati ke to nyani al mahdad ul soli kingi ka iran ken khibari nyamu nanti antanti yakhini mangani go kitag lagi fa ewa irido ke nyafati ati ke ati ta gira ati kem don so to arbille me wadde nanke ngadde mbak alfa ya tu ati ke bismillah arbas gumba ati kentu gumba alfa arbas botundo ni ati kentu botundo ati keke liata ona fanki gedde sobe irido ke sasa ke debendi kini me itu wachi ke tar fankalla ma kita alfa salfanando la khasara haqqati ina ganyanta irtili sumbam kudo fanke ke ganyana irtili sumbam alfa tilli sungu bambe ma lere ke be gor ko mena kanga ma lere ke ga kinyeni I jambandi daga alfa ado arbille nya kanne ke ir mera ga tafara ir me fitta bani sugadu adaga jippe khungon kam bani suta mi fankati fanke ke daga matani sikki ka al mahdal wul sori kinga lar nyanga da do sere benda keti mesu an katam fankan ari arbille nya kanne ke fank wala ewa iti sasa ki ore mengutu ore menkinan banu yakane ke laydu ke be ko laydu ke timmi yo waccu raw sikire parce que hadu wa ko mutenken wala yo yere kharana kelenki bawni munafam po khore yari sugen pet nan cukundu kha sugen di wure ku digam be wacca ngadi ko aw serge be kharamundin yo kha ant wasen khisa ke photo ngamla nakebe laba kenya bawr morso ke accof sira kamangani ewa angedro kebe kama aro ke khisa ni mulla anat c'est-à-dire anna fatam pa jitala ki noy man khani na ngen kudo soro kunatu pourquoi agen morso ke so sumaren kama kebe ger sigi ngara digam ko so sumaren kama bawno sumare an famu asigindanya si kebe gen
gelli nallo ke golle no ko a sigindanga gelli naburen kara a sigindanga gelli arayin kara duru ko te su xempa gina gan kawa deberni ar deber an fam duru ko te xempa su gene agan kawa deberna aken gen deber wala kenyande sigi al fam toujours ngana sefi ngana sefana kam mako pano fo sire lantu mungi ngana daga mungu dey a ko ngi ngada fi sire ngali ngata ken wa jahannam Allah gani gedo aken su tangi amin yo ngamul katuga dangen kat fotan est ce que ala ana labi soro ku dangen e khisa ke be angir ko wat gedi yaxare ke fank yalhuma ay xey kempalle fi ni ko legeri mendo wala xa xempatan gelger fanka girkin yidira min kine no ama xempe kenga fi gebe kani yo ka kinno ko na war fina yo yerdo hakkata kadi aka fi yo kunno yani tabarakallah kharanan kelenki wala joki idabate ngen kempalle ancef siri gilan cugunno ko serebe khageni ilaji Musa Modi yo kelaji Musa Modi kha and fi gebe ko nga toxon kon sugu kuno ko ngeni kharanan kelenki trinde kebe kama man khan cigi angedi khere anga sugu angadi anga toxo ke anga toxa kon gilan cugu kuno ko Allah non patan pancin fon angere suku kebe kama nge sokkebe kama harim remme ngana ndoro sumararan ko an fam laji Musa Modi lemine nyan njota feti nyaagudo yimo feti yo ka kan yen kan tikinga kan yen ka ngere seren ken kanu anda kan wata laji Musa Modi nke da nyame kama yere ndasu ambugo debbani nkani ken kon sofo no gonti jatinte nanto bogo debbania jatinte nanto wan saaqi papi jati ngeni kebe jati ken kan yeke walla nya gana Allah gana kan yello silam lemme su na xam an fam laji Musa ari arintu asage khadi asiginda nga siri agan khaw sikinda mo xam ke golle khadi laji Musa kuras gebe nyankini nga golle ke no ko an fam nke mbutte ngata lankotono hari ngana lefi lampun no ko ben aga sage naga mbutte ngoto din no ko be gana nya khadi khalisin kara nya gen khadi aw sikite khadi igan kaw sikite mo kombi ku dota golle ke glaw telkani mo kombi wala ari ki aki laji Musa giri adaga France angoto sorong ko no diga mun ko ngonati seringa hawta ngi trende ala nyan fete ngana daga law mun gundan karam Allah farahin ko wala Allah farahin yo laji Musa Modi kagoro le meke haranda lenki masike har ko tapan an fam antina kinye no nyani kan yeke fu kefi dinanti laji genyeri khadi wala aga sike be ndang no lenki inke ma ngeken to lenki do Allah subhanahu wa ta'ala awda Allah na khang Allah fon kon ken cike alfam yo ken sike gen kebi bawni keta sike ke nangut ke golle ya jangana rawati no khuni yo ko to namma to ma ken fi ana ni wata i khoti nke ma hakkati bi ama ase ni ma kingeri ndag masala do mesu magati na jari ki yela gana kempe ki khibare ki mbane ki mu kinye ki e pi gadi sere ma xam gang golle ga awnya ngi defar ana sagi khadi golle ki khadi ana golle ki defar ana golle ki defar kan ta sikena dina kan ta gar golle ki defar arfu nakas bakki ha har sa tala kura sinya kinninga nanti ngeke ndan kenan kontineta kenan kontineta ngagi ket sikiti no kosu an famu nandur ko tan nitu ni tan kana mo ko mugi angot ken jiken ko xore jare tambuja trinde be wacce ngal trinde kenya gelle ona maslange ke jopa sugo kubeni so ngadi debel al khalbu khisani ngono ko tomu kha sugo ko andi sok soro nyakama antu wasene yogo wa teleke fay anati jare nuku il faut fon jakinde mbana yani in soro mbana jakin ewa soro ku beni khaga kin kon nanti jare nuku jakindi ne mbana tan man kha jabuna makkat ko soro ku ga ke we kono ku beni gatini jaru ku iu jakindi nke da angin ke mbantrinde no ko be ngata kha kebe ntini nakasinto yan man signgeti nakasinto yan angotu normal nga janke ngana hari nke kunyu wacc an ntanda nga sumare kin insage khadi sumare ntanda nga sumare dikko alfa angotu ngeri ken ko khadi man fo ntala jammu ke frankfurt ma ken fi wala jakinde ke ga mana fa ke ga angana sere to ko angana saga ngana fo saka kam kudo tan ntala to ke frankfurt ana tala to ke frankfurt kasre suga taga belenga amu dan to ngena frankfurt sere sumalla nyaagi lenki an mu an to nginga nakasit anga makur toujours ka soro ko guna nyanga dina katula an fayya wala ado kadi soro ngana ngori ini kitu ku sakanga katu fulani anki mashallah
jahan soro ku nya kono mo bi anya kiya wala nke ngam ma kori ado o suna kura singutu kenya an fam fisre ngeni kebi koro susuna ndur ko to na kura sin kirmi haranki ngati yogola nya Allah to gode kinninki an fam Allah to gode kinning ma haju gode yimi aray sobo ku bandi garin katinga ku ngo sinang gode fa da ngana ku ngaray sobo ku ngana bogotiya ko men ngene to fofu an fam Allah ni kento okay yo jare harana kelinki trinde ke ga kebe kama kenya oytu nanti dunaga tel kane e fini ko iw fraxin wallahi kenno ho lenki est ce que am daga kudo anna sugu deber manna fini deber kudo iga sefen gel kebe ga tagan kharange kara ma kebe ga tagan dege kara kudo fini be iga soro mundun soro kugale tenki ga tunanti a jarangel kebe ko de wonan ko bakat ku ngene bawon fi gebe su lenki gel jaru ko ma sugano ku kunni mentani yankata jofan ko foke ko kharangi kara ngel ko mo xombe ma par exemple yaxare nga développer tel kane mo xombe ken di metana est ce que ma xay anga kun ka deber ma and fo deber déjà aga sefen sir kun kama gifedi aga soro ko to ko ay sumare problème nga taw dingra be fina ma ken deber yo hinga kebe kono bawno ka ko ngana kinye ana famu sara mbuciti ngateli teke tifi ana la vandina ti an la banna to angana la vandina ana hakati fi ana daga na teke tifi angana tifi agana ket so hakati ngara so ko ke kana soro an fam sasa ko ngano ko be mu fati ngere ko pro so gutu xawi nganni yanka nanti fay ko kilwa ngorni deberi Allah gana no ndinda inshallah ya rabbi ke nganni nanti ngorna deberi okay yo fami kete trinde ke xarana kelinki jare tabuja trini be gan trini kenya an kan yim dangani o ga mullo wona kibe fam ado mare mako be ga al mauritania fayn ki hakati kenya gilan ken na duto jare tanguja and man kha man kam kore deberi man kha deberi kudo sorongedi meñino ma kha soro natu nat ke jare be daga tawol mauritania telenka adam kido ke deberin allah fon fatam pancino yo ma ke mankan koro de beri soro ngeri igata ko ke ma har ma ko ngeto koro ngiri kat fulana lenki ani ke mankan koro de beri ma de beri xaw ma ke kalengana tambolinga inshallah ya rabbi ke susu wor nyaakadi anda nyaakadi anti nyani ke falli anti nyana ke falla la gana kiti inshallah ya rabbi yo xarana ke lenki trinde betan ngatrin jare kenya angadi sugu kunoko xisanu kubini so angadi ko xonger ko falle bir mo xombe xisani yen iga sere ngulin i hakle kin sere kudo bire mo xokke ga seron yo xalle fatuna ku xisani bir wacca ngidi ko ma suku andi khara sere ya ma xa anyi man ci metana ngidi ko andu ko xangol nya dome man kat ku kon bawon ku i sere gebe khara ngol fi gebe lawtini foni udu soronda ikoni ndang foni khawdu khadi an famu nyima teringe ndanga an fam bawni serengando kebe naka angut kinyando tor lenki serengando kebe naka duru ko to sukira ka mambati an kagana sukira ka mambati granger nafa ke kita wala nga wurn ke dinga taxu nga teringe ni nga xisani ngalla an fam ngana xisani gori ngana fer nga ka xisani ku nga ka itunu mo kombi ko ko mene falla i xagar ni ga iga fo nafa ni bawni sere sugere foko ana nyankar mu ko seriya ma kempi o susu ga taxu na ci susu xaram mo ko yani ke xaram mo xani ke xaram mo xani ki ma kempi yo xibar ken kun dunya tanguja xarana ke linki asuitu nanti gil kebe ngaraxu o gat ngaraxu afet ser baran golle wallahi al khalbu and wasid mando soro kun gonya domi lenki o gada ngaraxu ko sonin ko ngara xoronge o gana lasna hawani ko demba tanjani ma jar xoro est ce que ando kungo foy xana ka safa xum xana sefen xana ka ma relation xana ka kudo xaga golnyan dome ma xa font xana ka kudo anke nyim dang andan katel kare siri est ce que ando kun contact xana ka yo sasa kundu ngano ko bit yo contact ndina kan yo xa awin ke mo projet no kenya fa ger sigi ngete serengan kane tikevi an nasu ke dak mambati kuranglaw ne fel mo ko wala ay maxa an fam ferinte ki mi ngeri ke tengi tinkiya pawno
sere be gran sam kompo bite ke nyanti li taxuti ke an taxuti ngran koy no maken fe voilà après que ta nga mu le contact nga ngorari ndina kanga igari igi bogot killu ngoma kombe voilà ina dina killu ko famu denka ngana bogot killu ko har ngem ket bakti tabatu kusu na foki mutu baki kijan jare xarana kelen ki trinde yogi max saro garan ken trinde ngamula na kebe tindoro mara mu be ga al Mauritania fayl linki kenya gilli anna ngara ke job yal huma ndem bak Mauritanie no koke ang dag jamam palle ma kha ang temp Mauritanie no koke est ce que law non patam pacini kudo mara na fami kite jare tanguja a temp Mauritanie bana ma abog Mauritanie falle yo maro mu kube ga tarin ken sasa yo gelin kena golle ke joppa ma fatinga bog Mauritanie fina mu fatinga bog Mauritanie yo khayela Allah gana kite nanti awrinya minga bog Mauritanie ewa minga bog Mauritanie yo khayela Allah ga mukite bawno ange ke mula Allah khale ke bana to jante ma ken fi yo na Allah khale ke wuriya nta Allah kam yo inshallah ke hakati ka jare ogala dangono ngi sumana fami kiti awrinya dilana ngara ke jopa anna Mauritanie no kokeya yo trinde belen ngantrine kenya wala ile falle fon gil ke begon o sonin kara xoger ko falle mo xombe angatu mo xombe asu gatu mo xombe sonin kaxu yaxme xo fosri ani gil khabila ni kuno ko asuni ya xan gil sonin kunya ibre mo xoni makeni metan yo xa lenki ke kota be ogay asutu nanti khabila gebe lenki iu kitu noron gil sonin kara yo ken no man xa kono bire mo ko kay fon leg nga kebe kono sonin ko ndanga angana sonin kaxu mugu sonin kaxu dambe ngore ya sonin kaxu khille ngore ya sonin kaxu name ngore ya bawno gande harang angana tagu stra kabila tan no angana to sonin kenya nangata iga kebe ko nitranta o khiyarto angana to sonin kenya nangata i xusen sakanga an fam wala harimre me angana gira khadi anga daga do fo batti mangeri ketan ankenyi murtu nanti ngira do kefo sankwadi anga sankan man nya anna yille katti anga gir nokko angana giri nokko bangi le katuno mangeri keta ngara pure ngodi sanko ke giri khadi sanko ke gopakam sonin ko ngake be ko ni da harandal len ko mahmu do ganni nya batti o mu do ganni ke mbattenta awre na to sonin ka ko ke anakasinti yan et puis khadi arniya khadi an kutudu nyaritin on taka me khanna khadi bani sukari ke tan taka fofu mu lanka falla mandang kaw gana yille kata ganninga o boto gannin tabatu o susuri na kado o nyaan baniya ganni sumpu ke linge ngeni mo ko be khatti ke linge ngeni mo ko alfa okay jare anke digam kubeni ange di kocha ant wasen bawno ga duna ke belenke yogo tin jare kenga kibe kon ikelant famun agana tuna nyilli kat falle ganni o gani biren mo kombe ganni ndo lenki intivan yo wala nyille falle allah bawni digami yani wala tan wure ngay o nyille falle kam moko bire mo koni ko gil kafu ke gani moko kebe ganni ko angar ko mo kombe asuga gani ga ko labani makini metan agana to nyille falle yogo du at famun akan famuna tan moko tana yo ken ko harana ke linki allah fatam pancindo kine gil bire mo ko ke gani mo kombe ganni wudo soro ko linki sarere mo beni anani igantetu ila famu ila man kitte ganne bre mo ge mo kombe fananga ndiga men ke nyanger ko ngeti ganni yani mana kani ku fay an ka gumbane yani na kan haraga na keme yugo ani kaki suga di imre ni serbani ke akama kirse ke geto fofu aso fe ndir ke to gannin ko kadi gannin ko kebe gi kumma gannin ko iw yagun iw sarmun gannin kapo ke gene kebe par exemple in kedan ken ke fiati an kinga kebe kono dugun nen 40 tank fona magirting nganati dugun ganin 40 tank fo magirting an ken tan nan 40 tank nketin nin 40 tank problème la wori problème gana harro ken no su ola problème ke gajan an fam khakke tan ke ko rin 40 tank nan ken ko ran 40 tank an fam ewa onari khadi soroku ben garin ta kono kan ga kebe kono so ko kuda an parce que la ñan kaki no ngati bogor xoso mande be kinga kebe kon soni ko kura stress su ganari khadi anga khi ñani ke wala an kana ñani ka ndar xoso mande be mena ka wala nke mi jate kinga ta kono ko nga kebe mulla ferinte soro ngano ko ka haga jangana khayela haro gana gaja ona dur ko to no kilu kuriti o ko yimu duru khadi ona daga ta
ona sef dogu ke gro su kiti lenki ereri yana gro kiti banu yogorun kata hayawtini wa haslondini yogorini atala habunondini banu gajange ngeri karalle ma ko nguta no konta awre na keta on tak gebe an fam wala erfu ona kinya to kadi sere sugadu keta nki wacha akubure yani ma akubure wanke ma aw tanan kama ka est ce que ngi akubure ka ngi nyaga ma utangiran sege ki kam kungi la garnari ala na sere ke be geri agar fo buno da hana kagi akubure ma kono akende akubure ke mara ma kempe wala sero ke elfona ko fayi o bro ko no o gor ko fo bro ko no konta o gem mo kadni ganni nga jahara ngana fa yille ngana kiri har tagallo mo ko mo yagaran ka ko xorti ina gir ke tagallo mo ki game kuñi ke sunu manni ke sunu dureyinya ke sunu manni onam bana ke sunu manni o susu ñeka ba gir ke tagallo mo lu ngi na har renku yenyi me mi gari gari ber mi na war parce que ga ko no ganni ala nyana o kum te kinga kangara fofo mo khirsen kinya wala amana ñi ke ñi bakatro ko fini batting wala ganni ala nyana hakati be wacha yiran konto ñidu yiran konto nga ñidu nke gina nya mul nga trendi no wacha o sutel meña ona fernya nke yiral le man begi ma ko ni wanki ona ken kallu ko wanki oni kofni nke dina dag trendi nke di gina dag trendi ki nar ni trendi ke de beri nari ngana ri khado yiram ko ni wanki ko ti nekki naw yella me gina ki jang khakati on ha golle ki ko taxal on ha deber ke mo awr na soro ko ni golyan domi khakhu yi fini ko sutri ni wala ko do to on a me sutri on a me nke ge di ngana anke nyiram muti ndi gina de deber dina ngi nyayiram yella har sire gina tu ganni tanganto nyaay bani su garantina dum gina ti laqi ki ba ama baginda wala yo kha lenki ku nyam man koy tinke ngake be ko soni konda il faut har sa ganni no ko ki on a ki nyamu jare ku digam beni wa ngidi ko wacca iwu sere su fak sere be gamullo gil ke be gante ge yakane kenno ko ngamulla na nokube sef nokube fonne kenya linki sarbe muko aw ko ngin figibe nanti sorfano ko khirsuku ma ganni choroku int foto ma int foto o kubeni khara linki ma kubeni khara linki ina sorfano ko foto donc to wax ke sunya ma xay kelle xe man xa bataxena maxay monat message kat linki sarere muku inatu gilli deronta xudo gilli mereye do xarangi begeñi sorfano ku maxay bawol leg sergebe la tawanan muka ku jarenga digam ku benu kon ku kuntudu bawoni sergebe ganni coroku ku ngi meñi bire mu ko fosre walli mu xara do o linki kiye wan xara linki kundo kun wana xos ganni coroku bonon an man xa message kon kat kun coro message begi makatu konsoro harsa ganni ko ina nyile kat ganni ko angeni ke ban trendi lenki intine ganni ko uya nyiki lenkam man singeti ya nyiki lenkam parce que ganni ko iku sausa i me suturni foy munti maka harbani ti maka ka i me suturni yo jari ko waxti kenta xa mi baka ngamula nakebe digal legeru to ngeen kebe kenya waxtu deppe waxtu minute bane kenya digal legeru to bini gam xay angi kon kat soni kara bega mortani telen campagne lengi alhamdulillah rabbil alamin sumare ndan nawari ndan tiga ndam mama antiga ne ndangi fali nga hammen jabra nga tiga na mama alhamdulillah rabbil alamin ago kete soni ko ngeti sobo wunta na ma jikni na ma kana wase mungundi nga hammen jabirandi ke sobo sasa magari ni gerange nga ta kono kuntu aranda len ka journalist ni nga hatiga nga hamama o ku gana rogona nya kaso ngarbata singilengi handi siki o gana rogona sanku khadi ala nya no lawtina hayan ka ken ka kiten man o gana jof hayya ma ken fi ken na dangi khadi musoni ke lemme so ko nyini nga su mamana wala ki hakati kundu hagaru tindang o gari ta o gam masral afa ko mangeta hakati ngeta anyeme yo inshallah yo nawari mukhasiri gelle jare khara khasimandi mare mukha ko meniga al Mauritania fayin nanto do sebe geni domi ani Mohamed Wali Tanguja nawari mukhasiri gilli angari fatam paccundi kilo do mare mu o tina alla gana demande nyanganda ngen gel fini be ngamulla wana khasimandi nanta sebe no godanga kitiren kara Mariam mitr koyti aro dangen gil kitiren kara ado sebe gen gil camera ke ko ngal Habib Mohamed kefin serebo godang gil safkhanu ku khagi mu kagen vatumitu mit mawlud yano dang kitiren kara o gudo khasu kef manto waytna khadangen ko tatan inshallah wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh